କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହୋମଗାର୍ଡ ରିଜଲ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟଟା ଛାଣି ସାରିଛନ୍। ରିଜଲ୍ଟଟା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେନ୍ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ ଦେଇଥିଲ ରିଜଲ୍ଟଟା ଚେକ୍ କରିପାରବ। ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛେ କି ନି ସେଟା ଚେକ୍ କରିପାରବ। ଯଦି ରିଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରବାଲେ ହେଲେ ଆମର୍ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଇଦେମି। ସେନେ ଯାଇକରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରି ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଚେକ୍ କରିପାରବ। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ହୋମଗାର୍ଡଟା ଯେନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ହୋମଗାର୍ଡଟା କେତେ ତାରିଖରୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣମା। ଆଉ ଇନେ ଟୋଟାଲ୍ 2841ଟା ପିଲା ଯେନ୍ଟାକି ହୋମଗାର୍ଡରେ କଳାହାଣ୍ଡି ହୋମଗାର୍ଡରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍। କେ ତାରିଖରୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛେ ସେଟା ଦେଖମା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇନେ ରହୁଛେ ପହଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍ ରହୁଛେ 20/6/2025 ଯେନ୍ଟାକି 6 ବଜେ ରହୁଛେ। ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ନାଁ ରହୁଛେ। ପହଲା 20 ତାରିଖ ହେବା ଫିଜିକାଲଟା ଆମପାଣି, ତାପରେ ରାମପୁର, ଜୁନାଗଡ଼ ମାନେ ପहला ଫିଜିକାଲ ହେବା 20 ତାରିଖ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେନ୍ ଯୋଉଛେ। ତାପରେ କେସିଙ୍ଗା ଟାଉନ୍ ସଦର ଯେନ୍ଟା ଇଟା 21 ତାରିଖ ଯେନ୍ଟା ହେବା 6 ବଜେରୁ 3 ଦିନ ରହୁଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ହୋମଗାର୍ଡ ଫିଜିକାଲଟା। ଆଉ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେନ୍ଟା କି ଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ 3 ନମ୍ବର ଦିନ ଯେନ୍ଟା 22 ତାରିଖ ରହୁଛେ। ଇ ସବୁ ଭିଲେଜ ମାନେ ଯେନ୍ଟା କି ହୋମଗାର୍ଡଟା ଫିଜିକାଲ ହେବା 20 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହୁଛେ ହୋମଗାର୍ଡ। ତାପରେ 22 ତାରିଖ ଇ ସବୁ ଟାଉନ୍ ମାନେ ରହୁଛେ। ତାପରେ 22 ତାରିଖ ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଯେନ୍ଟା କି 2841ଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ ରିଜଲ୍ଟରେ ଆଇଛେ। ତାପରେ ତଲକେ ପଲେଇ ଆସିଲା ପରେ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛେ। ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କେ ଚେକ୍ କରିପାରବ। ଯେନ୍ମାନେ କି ହୋମଗାର୍ଡ କଳାହାଣ୍ଡି ହୋମଗାର୍ଡରେ ଏକ୍ଜାମଟା ଦେଇଥିଲ ବେଲେ ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କେ ଚେକ୍ କରିପାର। ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେମି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରି ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟାକେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନିଜର ରିଜଲ୍ଟଟା ଚେକ୍ କରିପାରବ। ଟୋଟାଲ ଇନେ ଦେଖିପାରବ। ଟୋଟାଲ ଇନେ ରହୁଛି ଯେନ୍ଟା କି 2800 ने रोचे टोटाल जेंदा 2841टा पोस्ट टोटाल जेंदा कि सिलेक्शन होइछन। आउ इने देखि पारथियो होमगार्ड जेंटा कि कलाहांडी लाई फिजिकल का काना इवेंट रोचे सेटा देखि देमा। पहला तो इने हाइट रोचे 163 जेंटा मेल कैंडिडेट और वेट रोचे 50 केजी। तापर फीमेल मनकर लाई रोचे हाइट 153 cm तापर वेट रोचे जेंटा 45 केजी रोचे। तापर इने मेल कैंडिडेट पुशअप रोचे जेंटा कि 5टा पुशअप लाई 10 मार रोचे। जेन माने 5टा पुशअप रो नि मारी पारबे से मन डिस्क्वालीफाई जिवे। तापर इने रन रोचे मेल कैंडिडेट मनकर लाई जेंटा कि 400 मीटर जेंटा कि इने विथिन जेंटा कि 90 सेकंड रे 400 मीटर रन क्लियर करवा पड़बा। 90 सेकंड जेन माने 400 मीटर रन क्लियर कर 20 मार्क मिलबा। और जेन माने 90 सेकंड रो जेंटा कि 120 सेकंड भितरे रन टा क्लियर करसन बोल 10 मार्क मिलबा। तापरे इने 120 रो सेकंड रो जेन माने कम टाइम रे जेन माने अधिक टाइम रे जेन माने कि रन टा 400 मीटर क्वालिफाई करसन से माने डिस्क्वालीफाई जिवे। तापर इने ओडिया इजी राइटिंग ओडिया टा लिखाबे 15 मिनट टाइम दे। 15 मिनट भितर जेन माने क्लियर करबे से माने क्वालिफाई हेबो। आ जेन माने 15 मिनट भितर से माने ओडिया टा लिखि नै पाले डिस्क्वालीफाई जिवे। तापर इने देखि पाथबो जनरल नॉलेज रहउचे। जनरल नॉलेज जेंटा कि 20 मिनट देबे। 20 मिनट भितर मैक्सिमम 20 टा करबार जरूरी है। जे माने 20 टा नै करि पारबा बोले से माने डिस्क्वालीफाई जिवो। तापर इने रहउचे स्किल टेस्ट नॉर्मल रहउचे जेंटा बे स्किल टेस्ट जेन मान रांधि जानस से माने दि पारबो 20 मार रहबा। पर्सनल इंटरव्यू जेंटा बे नेबे एसपी सेटा भी ने रहउचे। जेन माने होमगार्डटा कलाहांडी रे एप्लाई करथिला बोले रिजल्ट चेक कर पारबो। आ फिजिकलटा जदि रिजल्ट रे निज रोल नंबर से बोले से माने फिजिकल देवाले जे पारबो। आ फिजिकलटा तारीख भी सेने मेंशन कराइ छै के तारीख रो फिजिकल हेबा जे देखि पकाबो। टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर पीडीएफ डाउनलोड कर पकाबो। वीडियो के शेयर कर चैनल के सब्सक्राइब करवाटा नहीं भूलबो। ई प्रकार अपडेट हमर चैनल सब बेले